Hello po, ito yung order yung damat. Ayan. Ito yung order number. Tapos ito yung item nyo. Ayan. Natin. Okay naman. Lalagyan natin ang karton yan. So, bubble wrap na rin natin yan. May progress kasi sa RPG eh. Asia. May mga server yun. Asia. Asia. Inmena. May Inmena. Ganon. May Indo. Nandito na lang po yung video. Pa-fragile na lang natin siya. Thank you.